Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And Okay geng, so aku berada di Aveta pelancaran motor baru hari ni. So nak tengok motor apa yang akan dilancarkan sebentar saja lagi. Stay tune sampai hujung video geng. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the... Untuk kita kira sama-sama countdown from 5 to 1. Not yet, guys. Not yet. Okay, ready? Jom kita kira from 5, 4, 3, 2, 1, and reveal! This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it. Okay geng, ini dia. Kita tengok tadi pelancaran Ranger Max. So dekat depan aku ni ada dua biji. Okay, didatangkan dengan dua color, iaitu kuning dan juga hijau. So jom kita tengok, kita pusing tengok. Aku boleh cakap ni new konsep baik lah. Konsep yang jarang-jarang masuk Malaysia lah. Ataupun dah lama tak masuk Malaysia. Even Honda pun tak bawa masuk dia punya monkey. So Aveta masuk dengan konsep yang terbaru lah. Okay, kalau kita tengok di sini, dia punya spek dia pakai 4-stroke 4-stroke single cylinder, air cool 4 speed, 4 gear, bersasaran 127cc. Bagi aku dengan power dan juga body weight yang dia bagi ni memang cukup boleh cakap cukup biasa. 10 horsepower dan juga 10.5 Nm of torque. Top speed tadi aku tanya dia punya Aveta punya orang, dia kata boleh pergi dalam 130 kmh, bergantung pada berat rider dan juga berat bebanan. Nanti dah tambah beg, belakang, depan, tepi. Depan ni pun ada
tengah pun ada. Mungkin top akan jadi kurang lah. Okay geng, so kita sambung kat luar pula dalam dah penuh tadi. So dekat sini meter didatangkan dengan meter digital kalau korang tengok ni meter digital nampak meter digital didatangkan dengan meter digital. So dekat meter ni ada meter minyak basic lah. Okay, ada speedometer, ada mileage dan juga ada ni lah signal punya dia punya horn. Testing horn. Ada double signal double signal pun ada dekat sini. So kalau kita tengok dashboard ni okey, dia punya starter. Kita tengok bunyi enjin ya. Okey, dia punya bunyi sedap geng. Sedap. Rem kasih rem sikit Saya rem sekarang. Bayar rem. Bunyi dia menarik ya geng. Okey, so untuk lampu, bahagian lampu hadapan pula dia pakai LED LED. Depan dan juga signal pun LED juga. So kalau kita tengok signal dia cantik geng. Okey, memang menarik. So design lampu design moden. Dan dia juga ada paruh ni. Dia macam ala-ala motor adventure lah. Memang adventure. Boleh combine dua, off-road dan juga on-road lah. So, kalau hampa tengok kat depan ni, tayar depan dan belakang. Depan saiz 18, belakang saiz 16 geng. Alright. Tu rim dia pakai rim LED. Tipless lah. Okay, sebab apa pakai tipless? Katanya senang. Okay, tadi kita tengok lampu depan LED, lampu belakang juga LED. Memang menarik geng. Memang lawa. Lampu depan dan belakang semua pakai LED. Okey, so untuk tangki minyak dia pakai 8.5 liter 8.5 liter ni boleh pergi lebih kurang dalam 400 ke 300 ke 400 macam itulah km. Okey, memang menarik. Dia punya seat pun dia dah split depan dengan belakang supaya senang nanti kalau kita boleh cabut belakang ni, kita boleh letak sama ada box ataupun barang-barang lah untuk kalau kata single solo travel lah. Okey. Untuk sistem brake, depan dia pakai brake disc tapi belah kiri. Selalunya kita tengok motor belah kanan kan. Tapi yang ni belah kiri dan juga belakang dia pakai drum brake. Dia tak pakai brake disc lah, dia pakai drum brake. Okay geng, so settle. Alhamdulillah pelancaran hari ni settle. Tahniah kepada Aveta dan terima kasih kepada Aveta kerana menjemput untuk datang ke event kali ini. So kita jumpa lagi di next event. Untuk event test ride nanti insyaAllah. Bye bye, ciao. Yeah.